Memo akwa baba safo bafo TV so na eba besua kwan ya fa so ye Nkate Cake. Nkate Cake di obia pe. Abra mi so pa na ya mamsika na mde akoton Nkate Cake. Me wie na kwam de. Hudi a wo me de so ede. Nti no ma be hia wo Nkateɛ fresh. Wo hia wo waduro ene wo asikyire. Nti wo de Nkateɛ ni sigya so na wo che na se bia. Afide na wayi hu wura no. Wo do nsa awobre ho sa. Anase apore ho ama ewura ni nyina afi ho mi method mi su sonia emu esoso nti medi me sa wobre ewura no fi ho na mede me woso ye wo so pe na ewura ni nyina afi ho nti wanya Nkate pa wie se no na afi de wanya waduro so Ghana na wa waduro na edisi abe no I don't know be isu so abrochu ya so na wa the wa abrochi ba bia obia no wura China shop bia ukwa so pe waduro nketu abisi obenya bi ombe ma bi ntu uwia no wasi Nkateɛ no umani nye fiko pa asa be didam kakra nkete bisa no tu wia na odi agu bom bo ya media susu Nkateɛ sugar half nam de be se sugar no so a Nkate Cake ni enye intimi informe e be resara intimi informe be say nti wudi sugar na guma wakan mu ama no aye nsu anase anane se na fi de wudi Nkateɛ powder na Nkateɛ sam na wasi no agum wudi begum kakra se uhu se Nkateɛ no dɔɔso sene sugar na no wajai nti na se betimi afọ me anade ni nyina aka ho tisa se Nkateɛ no kodoso sene sugar no pia enye nti at this stage no pe also wodi Nkateɛ no guma also loja no se sugar no start se na ne pe also loja no nti wodi Nkateɛ no guma wo kan mu so pe na wa dum ja no kura nti se be tuntum e be start ai se e hye nti efom wi ape na watete agu table so Ghana na yisu table na ye didi so no table ntintia no nti titigu table so sa na afi de wanya wo toa Ghana na yisu toa kese ni bi no nti wi a o spread in wi a na afi de wa yisu sikan reba be dindinde wa yisu sikan atwitwa tubetwitwa no according to said the open any shape bia Ghana ku amekona ye Nkate Cake oh babia na otia na unpotem na sku akona osu ye ton bi wo ha na se na ye ton bi wo ha ma me hu throw comment